नमस्कार प्रत्येक के स्वागत जानाई नेमो निউজ यूट्यूब चैनले नतून एक भिडियोते जुलाई मासे कोन कोन रेशन कार्डे कत केजी करे रेशनेर माल देওয়া হবে सम्पूर्ण बिनामूल्ये आजकेर এই ভিডিওতে आलोचना करब अर्थात एएवाई पीएइचएइच एसपीएइचएइच आरकेएसवाई 1 এবং आरकेएसवाई 2 এই রেশন কার্ডে বিনামূল্যে কী কী মাল দেওয়া হবে এবং কত কেজি করে দেওয়া হবে সেটা জানাবো। পাশাপাশি রেশন কার্ড থাকলে জুলাই মাসে আপনারা কোন কোন প্রকল্পের কত টাকা পাবেন সেই জিনিসটিকে নিয়েও আলোচনা করব। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তার আগে এই ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অল প্রেস করে রাখুন। আপনারা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আলোচনা করব আরকেএসওয়াই 1 যে রেশন কার্ড রয়েছে সেই ক্যাটাগরিতে আপনারা কত কেজি করে বিনামূল্যে চাল গম বা ইত্যাদি জিনিস পাবেন। तो चाल पाबेन 21 केजी परिवार पिछू सम्पूर्ण बिनामूल्ये, पुष्टियुक्त आटा पाबेन 13 केजी 300 ग्राम परिवार पिछू अथवा गम पाबेन 14 केजी अर्थात जेकोनो एकटा आपनारा पाबेन। और चीनी आपनारा पाबेन 1 केजी करे परिवार पिछू 13 टाका 50 पयसा केजी हिसाबे आपनाके किनते हबे। एरपर आलोचना करब पीएइचएइच रेशन कार्डे आपनारा कि कि पाबेन। पीएइचएइच रेशन कार्डे आपनादेरके देওয়া হবে 3 केजी करे चाल माथा पिछू अर्थात एक एक रेशन कार्डे आपनारा चाल पाबेन 3 केजी करे। और पुष्टियुक्त आटा अथवा गम जे कोनो एकटा आपनादेरके देওয়া হবে। सेक्षेत्रे आटा होले आपनि पाबेन 1 केजी 900 ग्राम माथा पिछू और गम होले आपनाके देওয়া হবে 2 केजी करे माथा पिछू अर्थात एक एक रेशन कार्डे। एबार आपनार परिवार যতগুলো रेशन कार्ड रयेछे सेइगुलो आपनारा हिसाब करे देखे नेবেন আপনি কত केजी करे रेशनेर माल पाচ্ছেন। एरपर रयेछे विशेष अग्राधिकार प्राप्त अर्थात एसपीएइचएइच कार्ड। तो এই एसपीएइचएइच कार्डेও কিন্তু আপনারা पीएइचएइच এর মতনই পাবেন চাল 3 केजी করে মাথা পিছু অথবা পুষ্টিযুক্ত আটা বা গম। আটা হলে 1 केजी 900 और गम होले 2 केजी करे माथा पिछू आपनारा पाबेन। एरपर आलोचना करब आरकेएसवाई 1। आरकेएसवाई 1 रेशन कार्ड थाकले आपनारा शुधुमात्र पाबेन चाल माथा पिछू 5 केजी करे अर्थात एक एक रेशन कार्डे 5 केजी करे शुधुमात्र चाल पाबेन। एछाड़ा आपनादेरके आर अन्य किछु देওয়া হবে না। आरकेएसवाई 2 रेशन कार्डेও किन्तु एकई रकम भावे आपनारा शुधुमात्र चाल पाबेन, तबे चालेर परिमाणटा एक्षेत्रे कम 2 केजी करे माथा पिछू चाल आपनारा पाबेन अर्थात एक एक रेशन कार्डे आपनि 2 केजी करे चाल पाबेन और किन्तु किछु देওয়া হবে না। सम्पूर्ण बिनामूल्ये समस्त मालगुलो देওয়া হবে एएवाई पीएइचएइच एसपीएइचएइच आरकेएसवाई 1 এবং आरकेएसवाई 2 रेशन कार्डे। और बिनामूल्ये जे 5 केजी करे रेशन देওয়া হতো आगे सेटा बंध হয়ে গেছে और আপনারা পাবেন না। और गम দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেই গম যেহেতু দেওয়া হচ্ছে না আপনারা আটাই পাবেন, গম কিন্তু পাবেন না জুলাই মাসে। আর রেশন কার্ড থাকলে আপনারা বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পাবেন যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, যুবশ্রী প্রকল্প। এই সমস্ত প্রকল্পের যে টাকাগুলি হয় সেই টাকাগুলি আপনারা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকেই আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি কোন কোন প্রকল্পের টাকা পাবেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আর আপনার কাছে কোন রেশন কার্ড রয়েছে সেই ক্যাটাগরির নামটিও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে প্রচুর পরিমাণ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে অল প্রেস করে রাখবেন। ধন্যবাদ।